This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरा भांजा था, बहन का लड़का है और उसकी फैमिली थी, 2 छोटे बच्चे और उसकी वाइफ थी। 6 दिन ही हुआ था उसको आके। 12 तारीख का उसका फ्लैट था यहाँ से और पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? बॉम्बे के। बॉम्बे से। तो वो लंदन से क्यों आया है? वो उसकी माँ को हार्ट का प्रॉब्लम था तो देखने आया था। अच्छा, तो उनका बॉडी आइडेंटिफाई हुआ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी DNA लिए है, अभी देखते हैं। कुछ बताया नहीं कुछ क्या कंडीशन है। कल से हम लोग परेशान है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था हमारे को। हम बहुत कोशिश किए कि कुछ मालूम पड़े, कुछ बच्चे बच जाए या वो बच जाए। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, बहुत छोटा था वो। आप लोगों ने DNA सैंपल दिया है? दे दिया। गवर्नमेंट से कोई अभी तक कांटेक्ट नहीं किया आप लोगों ने? कोई नहीं, कोई कांटेक्ट हमारे को नहीं किया ना। हमको कुछ मालूम पड़ रहा था। हमारे सगे संबंधी अहमदाबाद में रहते, उनसे ही हमको जो जानकारी मिल रही थी उनसे ही मिल रही थी, और न्यूज़ के बदले में जो मालूम पड़ रहा था न्यूज़ से मालूम पड़ रहा था। हमको लास्ट तक उसका नाम ना जख्मी में मिल रहा था ना बॉडी में मिल रहा था। लेकिन आज सुबह मेरा भांजा आया है, बड़ा वाला, तो बताया कि मामा ऐसा हो गया है। पूरा हमारा परिवार परेशान है, लंदन में भी पूरे परेशान है। कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा बच्चा कैसा है, क्या है। उसका फ़ोन चालू है, उसके फ़ोन पे व्हाट्सअप जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम सोच रहे थे कि शायद वो कहीं दबा होगा, फंसा होगा, हमको जिंदा मिल जाएगा। फोन अभी भी चालू है? अभी भी चालू है फ़ोन उसका। क्या हम यही उम्मीद में थे कि उसका फ़ोन से हमका कोई कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उनका नाम बताएंगे आप? सैयद जावेद अली था। टोटल 4 फैमिली? 4 थे। उसकी वाइफ मरियम था, मरियम नाम था उसकी वाइफ का। 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का था उसको। মুম্বাইয়ের এই পরিবারের মতো একের পর এক পরিবার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা এই মেডিকেল কলেজে, সিভিল মেডিকেল কলেজে এসে পৌঁছচ্ছে। যে কথা তারা বলছেন তা এক কথায় মর্মান্তিক। নিজের মা অসুস্থ ছিলেন, মাকে দেখতে ছুটে এসেছিলেন লন্ডন থেকে মুম্বাইতে, এবং যখন ফিরে যাচ্ছিলেন পরিবার শুদ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে, 2 ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে, ঠিক তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তার মামা মামি এখানে ছুটে এসেছেন। তারা দেহ খুঁজছেন, এখনও পর্যন্ত তারা দেহ খুঁজে পাননি। কিন্তু এর থেকেও যে বিষয়টি আরও বেশি চাঞ্চল্যকর, তারা যখন তাদের মোবাইলে ফোন করছেন, ফোন এখনও বাজছে, হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ এখনও পর্যন্ত ডেলিভার হচ্ছে। অর্থাৎ এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও কোথাও ফোন চালু আছে। কিন্তু ফোন চালু থাকলেও প্রাণে স্পন্দন আছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর কারো কাছে নেই। আর সেই প্রশ্ন ঘিরেই কালো অশনি মেঘ ক্রমশ আরও কালো হচ্ছে। এই মুহূর্তে যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, সব থেকে হৃদয়স্পর্শী ছবি ঠিক এই জায়গাতে। আমরা এই মুহূর্তে সিভিল হসপিটালের পোস্টমর্টেম রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সেখানে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছচ্ছে। যে অ্যাম্বুলেন্সে করে যখনই কোনো মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃতদেহ নিয়ে আসা হচ্ছে। যে পরিবারের সঙ্গে আমরা এই মুহূর্তে কথা বললাম, তারা মুম্বাই থেকে এখানে এসে পৌঁছানোর পরই DNA স্যাম্পলিংয়ের জন্য তাদের দেহের নমুনা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্যকে এখনও পর্যন্ত চিহ্নিত করা বা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। সেই পরিবারের মতো আমরাও আশা করব, যেভাবে ফোন এখনও পর্যন্ত রিং হচ্ছে, যেভাবে ফোনে এখনও পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ ডেলিভার হচ্ছে, একেবারে যত মিরাকেলই ঘটুক, সেই প্রাণের স্পন্দনও যাতে পাওয়া যায়, সেই প্রার্থনা আমাদের তরফ থেকেও থাকছে। আহমেদাবাদ থেকে ক্যামেরায় অনুদীপ শর্মার সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, TV9 বাংলা।